नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान। नाज़रीन, PSA डिजिटल हवेली लखा के ज़रिए साजद हाज़िर खिदमत है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन जो कि कायद-ए-आज़म तंजीम है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इस तंजीम की बुनियाद 1930 में रखी और इस तंजीम के तहत पाकिस्तान भर में जश्न आज़ादी मुबारक को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो आज की ये लाइव कवरेज जो है, लाइव ट्रांसमिशन जो है आप देख रहे हैं। आपका मेज़बान जो है मोहम्मद अहमद साजिद आपसे दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे रोज़ के प्रोग्राम में मतलब है सलाम कबूल कीजिएगा। मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवा दूं। मेरी दाएं जानब तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम कारी शब्बीर हुसैन साहब जो कि हमारे इलाका के बहुत बड़े कारी कुरान हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं। और तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो कि हमारे इलाका के अजीम शनाख़ाने मुस्तफ़ा हैं। और तशरीफ़ रखते शेख मकबूल साहब जो कि हमारे शायर भी हैं और गुलकार भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे स्टूडेंट मिली नगमा के लिए हसन अब्बास, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। और इधर मेरी बाईं जानब तशरीफ़ फरमा है हमारे इलाका की मारूफ समाजी सियासी शख्सियत और शहरी आज़ादियों के महाफिज जनाब मोहतरम मलक गजनफर अली खोखर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। और तशरीफ़ फरमा है मारूफ सियासी समाजी शख्सियत और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू की नुमाइंदगी करते हुए जनाब मोहम्मद अली खान लोधी, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। और साथ में तशरीफ़ फरमा है जनाब चौधरी गुलाम अब्बास साहब जो कि मेरे क्लास फेलो भी हैं। इनके लिए यही एजाज़ है। तो मेरे दिगर जो मेहमान बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा जो है मैं चौधरी साहब को जो है वेलकम करूंगा क्योंकि मेरे क्लास फेलो भी हैं। आप मेरे लिए इंतहाई मोहतरम हैं। आप सभी अहबाब को जो है मैं आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं, आपका खुश आमदीद कहता हूं, बगैर रागले वेलकम। तो मेरे साथ एक मिलके एक नारा लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आज का प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक नाम से हुआ चाहता है। तलावत कलाम पाक के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब कारी शब्बीर हुसैन साहब। إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا
سبحان اللہ. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق اللہ العظیم. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو یہ تھے قاری شبیر حسین صاحب جو آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے. تو اب میں بہادور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ محمد عبداللہ صاحب. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے
سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ تھے حافظ محمد عبداللہ صاحب، جو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ تو حضرات دی وقار پی ایس اے ڈیجیٹل کے ذریعے تمام یوم آزادی پاکستان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے 7 روزہ پروگرام جو ہے اس کا آج سیکنڈ روز ہے۔ ہم نے اس کا پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے علاقائی سیاسی سماجی فلاحی تنظیمات اس پروگرام میں اسکول کے اسٹوڈنٹس تشریف لاتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف جو ہے وہ میں نے آپ سے کروا دیا ہے، اور ناظرین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کر دیں، تاکہ جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو نہیں دیکھ پا رہے پاکستان کی تقریبات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، وہ بھی اس ہمارے پروگرام میں ہماری اس مہم میں شامل ہو جائیں۔ احمد صاحب، آپ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم جو ہے وہ عنایت فرمایا۔ تو آج کے جشن آزادی کے حوالہ سے ہمیں بتائیے گا کہ آزادی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں گنوا کر، اپنے معصوم بچوں کو قتل کروا کر، اپنی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں ڈال کر، اپنے مال باپ سب چھوڑ کر ان کو ادھر سے نکال دیا گیا، اور انگلستان سے ہم نے آزادی حاصل کی۔ آج ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم سوتے بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے ہیں۔ اس حوالہ سے آزادی کی نعمت کے حوالہ سے، آزادی کی اہمیت کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا جناب ملک غضنفر علی ایڈوکیٹ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں محترم ساجد صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج یہاں پہ انوائٹ کیا، اور جہاں تک آزادی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے سب سے پہلی جو حکومت تھی وہ 1206 میں ہندوستان میں قائم کر دی، اور اس کی جو ہسٹری ہے میں اس لیے بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جب تک ہمیں
اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کی تاریخ کا پتہ نہیں چلے گا، ان کے کارناموں کا پتہ نہیں چلے گا، ان کے عزم، ارادے اور ان کا جو حوصلہ، دلیری اور جرأت تھی اس کو ہم یاد نہیں کریں گے تو بات نہیں بنتی۔ جب شہاب الدین غوری یہاں پہ آئے ہیں، ہم نے صرف آزادی ہندوؤں سے نہیں لی، انگریزوں سے نہیں لی، ہم نے ہندوؤں سے بھی آزادی لی ہے۔ تو جب شہاب الدین غوری یہاں پہ آئے تو 1191 میں جی جی وہ پرتھوی راج چوہان سے شکست کھا گئے۔ تو آج کی جو تاریخ ہے یا آج کا جو دن ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو میزائل بناتا ہے اس کا نام غوری میزائل رکھتا ہے، اور ہندوستان اپنے میزائلوں کا نام وہ پرتھوی میزائل رکھتا ہے۔ تو پرتھوی راج چوہان کو تاریخ انہوں نے بھی نہیں بھولی، ہم نے بھی نہیں بھولی۔ تو 1191 میں شہاب الدین غوری شکست کھا کے واپس چلے گئے۔ تو 1192 میں وہ دوبارہ جب تیاری کر کے ہندوستان آنے لگے تو ایک بزرگ نے کہا کہ آپ اتنی جلدی واپس جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، غلطی کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، وہ اپنی قمیض کے جو بٹن تھے نا وہ کھولے، اس نے کہا نیچے میرا لباس دیکھو، جس لباس میں میں زخمی ہوا تھا وہ میں نے اتارا نہیں، میں زمین پہ سویا ہوں، چارپائی پہ نہیں سویا پورا سال، میں نہایا نہیں ہوں، میں نے سر میں تیل نہیں لگایا۔ تو میرا یہ عزم ہے جب تک پرتھوی راج چوہان کو شکست نہیں دے دوں گا میں سکون سے نہیں چھوڑوں۔ وہ 1192 میں گیا، پرتھوی راج چوہان کو شکست دی، اور 1206 میں قطب الدین ایبک کو سب کانٹیننٹ کا بادشاہ بنا کے واپس آیا، پہلی گورنمنٹ قائم ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے سلاطین آتے رہے ہیں ان کے آپ کارنامے، ایک ایک کارنامے آپ سن لیں۔ یہاں پہ ہندوؤں کی میجارٹی تھی، ہندو تھے، ان کی گورنمنٹ تھی، ان سے حکومت چھینی۔ آپ محمد بن قاسم کو دیکھ لیں، سلطان محمود غزنوی کو دیکھ لیں کہ ایک دفعہ بھی وہ شکست نہیں کھایا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جب یہ مغل آئے ہیں تو ان کا دور دیکھ لیں، ظہیر الدین بابر کا، کہ کوئی دریا، میں تاریخی حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دریا، صرف یہ جو دریائے جس میں یہ اپنے وہ مردے وغیرہ جس میں باتیں ہیں، دریا گنگا کے علاوہ وہ سارے دریا اس نے تیر کے بول کیے۔ یہ اس کی آمدانی دیکھی ہے۔ اسی طرح اورنگزیب عالمگیر کو دیکھ لیں، وہ صرف 3 گھنٹے سوتا تھا، اور وہ کتنا نماز کا کتنا پابند تھا اور کتنا عاشق رسول تھا۔ اور اسی طرح آپ باقی جو سلاطین ہیں ان کو آپ یہ سوری جو ہے، شیر شاہ سوری، اس کے دور حکومت میں ایک بھی واردات نہیں ہوئی، کھیتی نہیں ہوئی۔ انہوں نے امن دیا۔ آپ جو لوگ کہتے ہیں نا مسلمان جو ہیں یہ بنیاد پرست ہیں، یہ ظالم ہے، جتنے بھی بادشاہ ہیں، آپ شہنشاہ وہ اکبر کو دیکھ لیں کہ اس کے دور میں کتنی، انٹرپٹ کروں گا آپ کو کہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی ایک پولیس چیک پوسٹ جو ہے وہ مہنت درشن میں ابھی تک موجود ہے، اور میں نے اس کا وزٹ کیا ہے، وہ بڑی مضبوط بنی ہوئی ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ اس نے سنار گاؤں بنگلہ دیش سے پشاور تک، قندھار تک 1 سال کے اندر پکی سڑک بنوائی، اس کے گرد اس نے سرائے بنوائی، مسلمانوں کے لیے الگ، ہندوؤں کے لیے الگ، 3 دن کے لیے کھانا فری، اور ڈاک کا نظام۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک مثال نہیں مل سکتی کہ ہندو، کسی ہندو عورت یا مرد کے اوپر انہوں نے ظلم کیا یا زیادتی کی، اتنی یہ اسلام ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں واقعہ آپ کو سناؤں گا، ایک بادشاہ بلبن تھا، اس کا بیٹا آدم خان وہ ہاتھی پہ سواری کر کے جا رہا تھا، اور ایک ہندو عورت نہا رہی تھی ننگی، اس نے اس کے اوپر تھوک پھینکی۔ اس کا جو سسر تھا وہ فریادی ہوا، اس نے کہا کہ جناب آپ کے بیٹے نے بڑا ظلم کیا ہے۔ تو بادشاہ نے فیصلہ کیا، تو اس نے کہا اپنے بیٹے کو بلایا، اس نے کہا تیری بیوی اسی جگہ پہ وہاں پر ننگی بیٹھے گی، اس کا بیٹا وہاں پہ ہاتھی پہ سوار ہو گیا اگر اس کو اوپر تھوک۔ تو اس بندے نے کہا جی میں اسے معاف کرتا ہوں، یہ میرے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تیرا انصاف ہے، تو معافی دے دے، بلبن کبھی معافی نہیں دے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب مسلمانوں سے وہ بات نکل گئی، وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ تجھے آواز سے اپنے کو نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو ثابت وہ صحیح آ رہا، اور کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ تو جب ہم نے وہ باتیں چھوڑ دی، ہم وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ وہ انہوں نے ساز بجانے شروع کر دیے اور وہ ہسٹری چھوڑ دی، تو پھر جب ہندوستان پہ انگریزوں کی حکومت آئی ہے، تو آگے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب حکومت آئی ہے تو جو آزادی کی جنگ ہے اس میں سب سے بڑا رول میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کا، صحافیوں کا رول، تاریخی حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں۔
मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। हमारे साथ दीगर मेहमान भी तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद अली खान लोधी साहब। लोधी साहब, ज़रा बताइएगा कि यौम आज़ादी को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई मोहम्मद अहमद साहब, आपका शुक्रिया, आपने जश्न आज़ादी जो तो ये जश्न आज़ादी जो अपनी जो कौमें अपने आज़ादी के दिनों को याद नहीं रखती, इस दिन को हमारे बुजुर्गों ने हिजरत की हिंदुस्तान से, और मेरे दादाजी के बड़े भाई वो शहीद हुए रास्ता में। 3 लोग हमारे वहाँ पर काफिले में से शहीद हुए, हमारे बुजुर्ग। तो ये तो अब हमारी नस्ल, हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। जो लोग 70 साल पहले हिंदुस्तान से हिजरत करके आए, ये तो भाई मोहम्मद अहमद साजिद साहब, आप उन लोगों को भी इस प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे, बुजुर्गों को, वो आपको बताएंगे कि कितनी तकलीफ़ों से, कितनी सौबतों से उन्होंने हिजरत की और ये आज़ादी हासिल की। ये कायदे आज़म साहब ने जो कौमी नज़रिया दिया था, उसके ऊपर हमारे मुसलमानों ने इकट्ठे होकर उनकी आवाज़ पे और अल्लाह पाक के ख़ास करम से और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से ये हमारा मुल्क मार से वजूद में आया और हमें आज़ादी एक दिन पहले मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक आज़ाद देश में, आज़ाद मुल्क में यहाँ पर हम बैठे हैं। हम अपनी इबादत आज़ादी से कर सकते हैं, हम अपनी मज़हबी रसूमात, हमारा रहना सहना, हम यहाँ पर अपना, तो हमें बड़ी यानी अल्लाह पाक का ख़ास करम है हमारे ऊपर के हमारे बुज़ुर्गों ने हिजरत की, उन्होंने शहादतें वहाँ पर नसीब हुई और हमें अपनी तकलीफ़ों के बाद ये आज़ाद मुल्क दिया। बहुत शुक्रिया लोधी साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 के तलबा। इनका तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ। जनाब हसन अब्बास साहब और तशरीफ़ रखते हैं सैयद मुबीन हैदर साहब और तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैयद अली हसनैन साहब। आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, इनको हम खुशामदीद भी कहते हैं। और जिंदा कौमें जो हैं आज़ादी के नगमे गाती हैं और आज़ादी को अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। और आपको ये बच्चे जो हैं वो आज सुनाएंगे कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम सबका पाकिस्तान। ला 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 ला। हर दिल के उफ़क़ पर है चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा है। हर दिल के उफ़क़ पर है चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा है। हम यक दिल, हम यक जान, हम यक दिल, हम यक जान। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम सबका पाकिस्तान। ला 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 ला। इखलास की तंजीम है मिल्लत का मंशूर, हर जाता हो मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर। इखलास की तंजीम है मिल्लत का मंशूर, हर जाता हो मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर। अल्लाह नबी कुरान, अल्लाह नबी कुरान। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम
हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। ला 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 ला। इन मिलों मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शाद, देखा भी झूमेंगे। इन मिलों मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शाद, देखा भी झूमेंगे। सोना देंगे खलियान, सोना देंगे खलियान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। ला 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 ला। बहुत शुक्रिया जी। ये थे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा के तलबा सैयद अली हसनैन और हसन अब्बास। बहुत शुक्रिया बेटे, वेलडन कि आपने स्कूल बंद है लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपनी तैयारी जो है वो जारी रखी हुई है। तो मुबीन मेरे पास आएगा ज़रा 1 मिनट के लिए। मुबीन बताइएगा कि यौम आज़ादी की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं, तो आपके इलाका में जो है वो बच्चे जो है वो आज़ादी के नगमे गाने के लिए, यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो आजकल तो जश्न आज़ादी के दिन शुरू है और स्कूल वगैरह तो बंद है, पर बच्चे भरपूर अपनी कोशिश के साथ आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे शर्ट्स और पैंट्स लेके अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और भरपूर मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश जी, बहुत अच्छे मुबीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो इस वक्त हमारे साथ एक हमारे इलाका के शायर भी मौजूद हैं, मकबूल शेख साहब। तो उनसे हम एक मिली नगमा सुनते हैं, फिर चौधरी अब्बास साहब के पास जो है चेयरमैन साहब जो हैं इनसे हम बात करेंगे। जनाब मकबूल साहब। शुक्रिया मेरे पानी मंडल फाइल साहब, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे ये इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। सब आगे पढ़ना है कि थोड़ा ऊँची बोले। जिंदाबाद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान। इकबाल का सपना है, इकबाल का सपना है, जना की याद है जिंदाबाद, जिंदाबाद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान। जना का सपना है, इकबाल का सपना है, जना की याद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान। हम सपनों की ताबीर हैं, हर दुश्मन लई जंजीर हैं। हम सपनों की ताबीर हैं, हर दुश्मन लई जंजीर हैं। हमारे ही कश्मीर हैं, हमारे ही कश्मीर हैं। कश्मीरी जदाद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान। यह रब की करम नवाजी, जीती मूजियों से बाजी। यह रब की करम नवाजी, जीती मूजियों से बाजी। हम भूल नहीं सकते माजी, हुआ कैसे आज़ाद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान, जिंदाबाद है पाकिस्तान,
زندہ باد ہے پاکستان، زندہ باد ہے پاکستان۔ شیخ مقبول کا سلام پاک فوج کے نام، شیخ مقبول کا سلام پاک فوج کے نام، پائے دشمن کو لگام فوجی دم سے شاد ہے پاکستان، زندہ باد ہے پاکستان، زندہ باد ہے پاکستان، زندہ باد ہے پاکستان، زندہ باد ہے پاکستان۔ اقبال کا سپنا ہے، اقبال کا سپنا ہے، جلا کی یاد ہے پاکستان، زندہ باد ہے پاکستان، زندہ باد ہے پاکستان، زندہ باد ہے پاکستان۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں قومی نغمہ پیش کر رہے تھے شیخ مقبول صاحب، جو کہ ہمارے نواحی علاقہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ اپنا کلام خود ہی لکھتے ہیں اور خود ہی اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ ایک دو ان کے البم جو ہیں وہ بھی تیار ہو چکے ہیں اور باقی جو ہے ان کی پروگرس جو ہے وہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے ذریعے تمام لائیو ٹرانسمیشن ود محمد احمد ساجد۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور سید محسن صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید۔ اور کیڈٹ کالج تربیلا سے ملک زیغم علی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دیوان اخلاق احمد اور ملک غضنفر گروپ کے چیئرمین، اور ہمارے علاقہ کے معروف صحافی بھی ہیں چودھری غلام عباس صاحب۔ چودھری صاحب بتائیے گا کہ پاکستان میں یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے عوام جو ہے وہ بڑی جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو گلیاں بازار جو ہے وہ سجاوٹیں شروع ہو چکی ہیں، قومی پرچم جڈیوں کی جو ہے وہ سبز ہلالی پرچموں کی بہار آئی ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد صاحب پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آپ کے پی ایس اے کے یہ تمام پروگرام میں ہمیں مدعو کیا۔ یوم آزادی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی وہ قومیں برقرار رکھ سکتی ہیں جو اپنا ماضی یاد رکھتی ہیں، اور محمد احمد ساجد صاحب میرا خاندان وہ خاندان ہے ان لاکھوں خاندانوں میں سے جو اس ظلم کا شکار ہوا۔ ہمارا ضلع میرے دادا جان بتایا کرتے تھے، ضلع لدھیانہ، تحصیل سرہند، شہر کھنہ اور گاؤں تھا بھٹیاں۔ وہ برٹش آرمی میں میجر تھے۔ تو جب یہ قتل عام وغیرہ شروع ہوا، 700 گاؤں کا 700 گھرانے کا وہ گاؤں تھا، اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا سکھوں نے اور مکار ہندوؤں نے کہ آپ ایسا کرو، کڑے پہن لو، اپنا مذہب چینج کر لو۔ اور لوگوں نے اپنی جانیں اور قسمتیں، نوجوان لڑکیوں ماؤں بہنوں کی قسمتیں بچانے کے لیے وہ کڑے پہن لیے۔ اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ نہیں، ہمیں ابھی یقین نہیں آ رہا، آپ ایسا کرو مسجد کے مینار گرا دو۔ تو وہ اپنی جانوں اور عصمتوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے وہ مسجدوں کے مینار بھی گرا دیے۔ ان کا مطالبہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ میرے دادا جان مرحوم فرماتے تھے کہ میں چھٹی آیا ہوا تھا، تو ایک پنچایت ہو رہی تھی اس گاؤں میں، اور پنچایت میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اب بھی یقین نہیں آتا، ایسا کرو ہمیں رشتے دو۔ تو میرا دادا جان وہ کہتے ہیں میں چونکہ نوجوان تھا تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے، لیکن پھر وٹا سٹا ہوگا۔ اور ایسا جب یہ بات کی گئی تو وہاں پہ کوہرام برپا ہو گیا اور وہ تمام فیصلے ختم ہو گئے۔ میرے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں اپنے لاہور آیا، یہاں پہ بہت بڑا مہاجر کیمپ تھا اور ملٹری ہیڈ کوارٹر تھا ہمارا۔ میں ادھر اپنے افسران سے کہا کہ مجھے اپنی گاڑیاں چاہیے، میں نے اپنا گاؤں نکالنا ہے۔ تو 70 ڈاج گاڑیاں بڑی جو ہوتی ہیں وہ میں لے کے گیا، اور میں خاندان کو بلدیہ ملٹری
अपने पूरे गांव को निकाल के लाया और एक बच्चा शहीद नहीं होने दिया। तो अर्ज़ ये करनी है कि ये आज़ादी हम मनाएं, लेकिन माजरत से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो मौज़ा महंत दर्शन है ये टोटल मिलिट्री स्कीम है, एक्स आर्मी के लोग और टोटल महाजर, तो वो लोग उस दिन बहुत दुखी होते थे जब वो दादा जान और हम उम्र लोग जिंदा थे कि हम लोग जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं कि मोटरसाइकिल का वो जो होता है सलेंसर निकाल देते हैं और एक्सीडेंट करते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं, और वो कहा करते थे कि हमें रोना आता है, हमने वो वक्त देखा है। तो इसलिए उस वक्त को याद करना चाहिए, जश्न आज़ादी ज़रूर मनाएं, बढ़ चढ़ कर मनाएं, लेकिन अपनी जानों का और अपने असलाफ की कुर्बानियों को हमने याद रखें। तो एक शेर है कि अर्ज़े वतन तुझे जिंदा रहना है, अर्ज़े वतन तुझे जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक, और अरूज तुझको ऐसा नसीब हो ज़माने में कि आसमान भी तेरी वसतों पे नाज करे। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त कुछ हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि यौम आज़ादी की तैयारियां जो हैं ये कैसे चल रही हैं। जी अब्दुल्ला बेटे बताइएगा कि आप स्टूडेंट भी हैं, तो यौम आज़ादी कैसे आप मना रहे हैं? जी कुछ हमारे शहर में बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। हमारे मदरसा में कुरान भी पढ़ता हूँ और मदरसा के भी बच्चे बहुत अच्छे आज़ादी मुबारक मनाते हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। आज़ादी के लम्हे जो हैं ये ज़ाया नहीं होने चाहिए। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो ये तरबेला से हमारे स्टूडेंट बरखरदार हमारे आए हुए हैं मलिक साहब, बस सब बताइएगा कि कैसे आप आज़ादी को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्या तैयारियाँ की हैं आपने? आज़ादी को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं, साथ में झंडियाँ वगैरह और झंडे वगैरह लगा रहे हैं, और बच्चे जो दूसरे गलियों शहरों में झंडियाँ लगा रहे हैं और जो तैयारी कर रहे झंडे वगैरह। अच्छा, कैडेट कॉलेज में आप क्या बन रहे हैं? सेकंड लेफ्ट। वेरी गुड, मुल्क की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, हैं? तो इसमें आप उनको क्या तैयारियाँ करवाई जा रही हैं? ट्रेनिंग वगैरह होती है, फौजी जो ट्रेनिंग करते हैं और स्टडी वगैरह होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि वेपन वगैरह आप चला लेते हैं? जी ज़बरदस्त, इनके लिए तालियां लगा दें जी मलिक बेगम साहब के लिए ज़रा। तो हमारे साथ एक और नौजवान जो हैं वो मौजूद हैं, सैयद मैसम साहब, इनसे हम पूछते हैं। जी बताइएगा कि आपके कॉलेज में क्या तैयारियाँ हो रही हैं, कैसे आप इंजॉय करेंगे इस दफ़ा? जी बहुत शुक्रिया जी। अपना जी बाबा जी आप बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपके इलाके में जो है वो यौम आज़ादी की तकरीबात भी हो रही हैं, लोग झंडे भी खरीद रहे हैं इस्लाम नगर चौक से, तो आज़ादी के दिन आप सूरत हाल देखते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? दिल से तमाम मेरे पाकिस्तानियों को, बहनों को, भाइयों को आज़ादी मुबारक हो। मैं ये चाहूँगा जैसे कि भाई साहब बता रहे थे, पहले बता रहे थे कि हमको अमान से आज़ादी का जज्बा जो है वो अपना मनाना चाहिए, ना कि वो मोटरसाइकिल पार्किंग करके या साइलेंसर वगैरह निकाल। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन है हमारे साथ है इस वक्त हमारे स्कूल के एक और स्टूडेंट हैं हसन अब्बास साहब, उनसे हम एक मिली नगमा सुनेंगे और तशरीफ लाते हैं हसन अब्बास। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर। तू अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जाफिदा में
ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن، تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو دماریز بہاروں کا بہاری مسکن، رنگ و آہن سے بھرپور تیرے کوہ کہن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نغمہ پیش کر رہے تھے۔ آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، ہم اپنے وطن کو، پاکستان کو عالم اسلام میں اس کا مقام جو ہے وہ بلند سے بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہی لوگ جو یونسٹ پارٹی میں تھے، جو پاکستان کی کریشن کے خلاف تھے، وہ بھی ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ موسٹلی میں معذرت سے عرض کروں گا، جو عام آدمی تھا جس نے قربانی دی تھی، جن کے بہت زیادہ نے قربانیاں دی، ان کو نظر انداز کر دے دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا جمہوری نظام، جب تک ہماری جو سیاسی پارٹیاں جو قائدین ہیں، جب تک ان میں کرپشن ختم نہیں ہوگی، ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی، تو یہ تو ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جب تک ہم اسٹرانگ نہیں ہوں گے، تب تک عالم اسلام اور جو عالمی دنیا ہے اس میں ہماری عزت نہیں ہوگی۔ جب تک ہم IMF کے قرضوں میں جھگڑے رہیں گے، ورلڈ بینک کے قرضوں میں جھگڑے رہیں گے، اور بیرونی دنیا اور بیرونی طاقتوں کے ہم چنگل میں پھنسے رہیں گے، تب تک ہم کبھی بھی معزز نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے خلاف ایلیگیشن ہے، نیب ان کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے، ان کے خلاف سارے معاملہ سامنے آ گئے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ایماندار اور آنیسٹ لوگ ہیں ان کو میدان میں لایا جائے، وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور انقلاب ہے، ریولیوشن ہے۔ جیسے جوان اخلاق صاحب ہیں، انہوں نے 5 سال تک وہ MPA رہے، ایک بھی ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن ثابت کر دے کہ انہوں نے کسی کا کوئی حق کھایا ہے، کسی کے گورنمنٹ کے خزانے کو انہوں نے کوئی پیسے لیے ہیں، یا کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے۔ ایسے بندے جب تک دیوان اخلاق جیسے بندے آنیسٹ اور نیک بندے نہیں ایوان میں جائیں گے تو کبھی بھی عالم اسلام میں اور دنیا میں ہماری طرف۔ مودی صاحب بتائیے گا آپ کہ اس وقت ملک میں جو ہے اس وقت جو ہے ملک میں پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ آج شجرکاری پلانٹ فار پاکستان انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں ٹائیگر فورس بھی شامل ہے۔ پوری قوم کو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ تو کیا آپ پیغام دیں گے کہ جب جھنڈیاں خرید رہے ہیں تو جھنڈیاں خریدنے کے ساتھ ساتھ اگر ایک پودا جو ہے وہ بھی لگا دیا جائے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، سرسبز پاکستان کا نعرہ ہے، اور سرسبز پاکستان ایسے ہی ہے کہ ہمارے جھنڈے کا رنگ بھی سبز ہے، اور ہمارے لیے سرسبز پاکستان ہو، اللہ کرے۔ تو یہ ان کا اچھا پروگرام ہے گرین پاکستان کا، تو ہمیں چاہیے اس جشن آزادی کے موقع کے اوپر ہر شہری کو ایک ایک پودا کا مطلب ضرور لگائیں۔ اچھا لودھی صاحب بتائیے گا کہ یوم آزادی منانے کے لیے تقریبات جو ہیں وہ ملک بھر میں انعقاد پذیر ہوتی ہیں، تو ہمارا شہر حویلی لکھا اس میں بھی جو ہے وہ تقریبات کا سلسلہ شروع ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمیں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جشن آزادی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو ساتھ لے کر ہم ایک شہر کے اندر کوئی ایسی تقریب ہو اجتماعی جس میں ہمارے بزرگ جو مائگریٹ کر آئے، ہجرت کر کے آئے، وہ اپنی کو بتائیں کہ یہ پاکستان کتنی مشکلوں سے ہم نے بنایا ہے، تو اس کو جوش و جذبے سے منایا جائے اور للکارا جائے جو ہمارا دشمن ہے اس کو۔ تو یہ جشن آزادی جو منائی جائے اس کے اندر جو ہمارے محافظ ہیں
उनकी वजह से हम आज ये अपना आज़ादी के दिन मना रहे हैं। तो जिन लोगों के मुहाफ़िज़ जागते रहते हैं वो कौमें इंशाअल्लाह तरक्की भी करती हैं। तो हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है और हमारे मुल्क में ये तकरीबात जारी हैं। और हमारा शहर जो कि बॉर्डर एरिया का शहर है, यहाँ पे तकरीबन बहुत अच्छे अंदाज से हर साल ये जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाई जाती है। तो नाज़रीन, हम पाक फौज को जो है वो ट्राइब्यूट पेश करने के लिए ए राहे हक के शहीदों तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। मिली नगमा जी। ए राहे हक के शहीदों, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, चले जाओगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें वतन की रिदाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। शाबाश जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे। पाक फौज को ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे सैयद मुबीन। तो मैं साहब आपकी तरह मैं दोबारा आऊँगा। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इस पर ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये मोदी सरकार जो है ये बात नहीं आ रही, कश्मीर पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी है और 80 लाख आवाम पर इसने 8 लाख फौज जो है वो मुसल्लत कर रखी है और इसके बॉर्डर जो है इंडिया के खुद गैर महफूज हो रहे हैं। तो ये कैसी ज़बान जो है ये समझते हैं? पहली बात तो ये है कि आज़ादी के दो ही तरीके हैं, या तो यूएन हो और अमेरिका वो इंटरवीन करे और इंडिया से कहे कि हम जुल्म नहीं होने देंगे, कश्मीर को आज़ाद कर दें, या फिर वो सुल्तान महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी का जो नज़रिया है या जो चाइना ने किया है इंडिया के साथ। मुसलमान इतना बुज़दिल नहीं है, हमारी इसमें दरी हो रही है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें जुर्रत का मुजाहरा करना पड़ेगा। यूएनओ में पैगाम दे दिया, तकरीर कर ली, बड़ा मार्का मार लिया। ये जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो अपने मफाद और अपने जो मुनासिब को है ना उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। अगर वो सारे इस पर कहें तो अलामा इकबाल ने कहा था ना कि हुकूमत जिसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का जवाब बेताब हो जाए। अगर बेताब हो जाते तो हिंदुस्तान से कब की आज़ादी मिल चुकी। बाकी रहा मसला इंडिया के बॉर्डर का, तो ये तो अल्लाह का निज़ाम है। आज़ादी इंशाल्लाह कश्मीरियों को मिलेगी, लेकिन किसी का एहसान नहीं है, वो खुद लेंगे। ये नारे लगाने से नहीं बात बनेगी। आज हमारा दिल दुखी है, हम तो आज़ाद हो गए, उनका क्या कसूर है। आज हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे लेकिन दुखी दिल से। हमारी आज़ादी तब होगी जब कश्मीर आज़ाद है। और चाइना का हम शुक्रगुजार हैं तो उन्होंने कम अज़ कम मुझे उसकी औकात दिखा दी है, लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमानों को भी ये करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी साहब आपकी तरफ मैं दोबारा पढ़ूंगा, ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर का नक्शा पाकिस्तान के नक्शे में शामिल किया है, इसके क्या असरात जो हैं वो मुरतब होंगे और क्या इंडिया को अब समझ लेना चाहिए कि कश्मीर जो है वो आज़ाद हो जाएगा? इंशाअल्लाह इंडिया को ये समझ लेना चाहिए। तो ये टैक्स होते हैं, तो इंडिया ने भी ऐसे ही कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान को जो हिस्सा है लद्दाख और उस इलाके को अपने नक्शे में शो किया था। तो उन्होंने बड़ा उसको कहा था कि हमने फतह कर ली। कुछ हमारे पाकिस्तान के लोगों ने भी फील किया कि ये बड़ा हमारे हाथ से लद्दाख निकल गया। तो ये हमारी हुकूमत ने भी
इस मरतबा जो नक्शा जो मुकम्मल पाकिस्तान का जो है हकीकी नक्शा उसको शाया किया है। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने ऐसा काम किया है। इससे पहली गवर्नमेंट्स के अंदर हमारे पाकिस्तान के नक्शे में मकबूजा कश्मीर वाले हिस्से को दिखाया ही नहीं जाता था। तो ये उस नक्शा शो करने के बाद आपने मीडिया चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम नहीं देखे इंटरनेशनल मीडिया पे, इंडिया ने बड़ा वाविला किया है कि ये बड़ी ज़्यादती की है, वो किया है। इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता होगा ऐसे ही। और जैसे हमारे मुस्लिम ममालिक में हमारा इस्लामी मुल्क तुर्की, उन्होंने पिछले दिनों सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो मस्जिद आया सोफिया थी 85 साल के बाद, उन्होंने उसके अंदर मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। और जो खतीब का जो अंदाज़ था जुमा पढ़ाने का, उसने यानी बता दिया है कि आज़ादी ऐसे मिलनी है। उनके हाथ में तलवार थी और उस तलवार के साथ जब उन्होंने खुतबा पेश किया तो यहूदो नसारा को पता चल गया कि अब इस्लाम की कुव्वतें इकट्ठी हो रही हैं इंशाअल्लाह। और उन्होंने कहा कि हमारा मकसद इस मस्जिद में नमाज नहीं है, इंशाअल्लाह हमारा अगला मकसद जो अगला निशाना है मस्जिद अक़सा में हमने नमाज अदा करनी है इसी तरह। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं अल्लाह करे हमारी उम्मत मुसलमान इकट्ठी हो जाए और ये कश्मीर वाला मसला भी हल हो। और बैतुल मुक़द्दस भी हमारे लिए बहुत अहम है, उसकी आज़ादी। तो अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा गुलाम बाद साहब, आप ज़रा हमें बताइएगा कि आप के दादा अबू जो थे फौजी ताज मोहम्मद साहब, ताज मोहम्मद ही था जी, तो मुझे भी उनसे मुलाकात का जो है वो एजाज़ हासिल हुआ है। तो बातें बहुत बताते थे, जब हम स्टूडेंट दौर में मुलाकात करते थे आपसे, उधर बैठते थे तो बाबा जी हमें बहुत सारी बातें बताते थे। तो आप एक फ़ौजी ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, तो आप पाक फ़ौज के लिए जो है वो क्या पैगाम देंगे, जो लोग हमारी सरहदों पर जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हम चैन से सोते हैं और वो लोग जो हैं वो बैठते हैं और दुश्मन की आंख में आंख डाल के बात करते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, मेरे दादा जान जो मेजर ताज मोहम्मद थे, वो हमें इसके बारे में बहुत कुछ बताया करते थे कि जब आखिरी वक्त ज़ियारत में बाबा क़ायदे आज़म जब बीमार थे तो उनकी गार्ड जो थी वो मेरे दादा की थी, वो जो गार्ड थी, अच्छा हाँ, वो मेरे दादाजी की थी। और वो कहते थे कि शहजादी की कदर करो, बहुत मुश्किल से लिया है हमने। वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तान के लिए आर्मी में थे, लेकिन जो बरतानिया ने कहा कि आप बाहर हिंदुस्तान से जाके लड़े, तो उस वक्त के जो लीडर साहबान थे उन्होंने कहा कि हमारी फौज हम अपने मुल्क से बाहर लड़ने के लिए नहीं भेज सकते। तो फिर ये मुआहदा हुआ बरतानिया ने, अमेरिका ने, कि अगर हम जंग जीत गए सेकंड वर्ल्ड वॉर तो आपको आज़ाद कर दें। तो वो जंग जीत गए, उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे वो एटम बम गिरा दिया, तो फिर हमें उस वजह से उन्होंने आज़ाद किया। तो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थी। तो दूसरा जो आज की आर्मी है, इसकी तो माशाल्लाह हम जितनी तारीफ करें कम है। और ये जो मोदी कहता है ना कि राफेल आ गए हैं, तो सुन लो, हमारे बाजवा साहब ने कहा है कि केनिया से चाय हमने भी मंगवा ली है। जिस किस्म का एयरक्राफ्ट आएगा उसी वैरायटी की चाय पिलाई जाएगी। और साजिद साहब, अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम कर दिया है, कश्मीरियों की सुन ली गई है। 65 किलोमीटर का इलाका उन्होंने मार के उन्होंने, चाइना ने उनके अंदर चले गए वो, और वो आगे से एक गोली नहीं चली। और वो जो लद्दाख तक जहाँ तक वो आ गए हैं, वहाँ से उनकी 8 रियासतें कट ऑफ हो सकती हैं और वो आज़ाद हो जाएंगी। आपको मुबारक हो, हिंदुस्तान का जो वज़ीर आज़म मोदी है, इसने बुनियाद रख दी है। वो 370 और 35A जो ख़त्म करके उसने बुनियाद रख दी है हिंदुस्तान के टूटने की और कश्मीर के आज़ाद होने की। तो इंशाल्लाह हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, इंशाल्लाह हम अमेरिका के मद्दे मुकाबले हैं। और ये वतन हमें ऐसे नहीं मिला, ये अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है। और इसका जो एटम बम देखिए, पूरी इस्लामी दुनिया की हम वाहिद एटमी ताकत हैं, इसीलिए सारे निशाने तो हम पे आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की, ईरान और चाइना और मलेशिया और इधर रूस, ये एक नया ब्लॉक बन रहा है। ये जो देखें, बेशक सियासी इख्तलाफ और चीज़ है,
शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान दिया है ना, उसके लिए सऊदी अरब के लिए, तो सऊदी अरब ने आज तक हमारी इधर कश्मीर पे कोई हमायत नहीं की। उसकी सबसे बड़ी जो सरमायाकारी है वो तो उसकी इंडिया में है। तो ये ब्लॉक बन रहा है और इंशाल्लाह दिन अच्छे आ गए हैं, इंडिया टूटेगा और कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा कश्मीर पाकिस्तान। बनेगा। बहुत शुक्रिया चौर साहब, आप तो बहुत बड़े सीनियर तहरीर बन गए, आपका तो स्पेशल इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात भी करेंगे। तो हमारे नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब पहुंच चुका है, 2-4 मिनट रह गए हैं। तो आज के हमारे जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं मलिक गज़नफ़र अली खोखर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये मुख्तलिफ मौजू पर जो है वो अशार बड़े इनको आते हैं और मैं इनका ज़ाती तौर पर बड़ा मोतरफ़ हूँ कि ये बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियत है। लेकिन आज जो है ना, इनको वक्त जो है इनकी मतलब ख्वाहिश के मुताबिक इनको नहीं मिल सका, क्योंकि ये हमारा एक टॉक शो का टाइम है। इसमें हमने कोई 8-10 हमारे गेस्ट हैं उनको हमने डील किया है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे स्पेशली जो है वो 1 to 1 जो है वो मुलाकात हम करेंगे। तो हमारे नाज़रीन के लिए जो है वो मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में चंद अशार जो है वो पंजाबी के आपको बहुत आते हैं, वो ज़रा पेश कर दीजिए। पहले उर्दू की एक गज़ल जो है वो कश्मीरियों के हवाले से है कि वो वर्ड को क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वफ़ाएं मेरी रंग ला के रहेंगी, सितम से तुझे बाज आना पड़ेगा। मैं दावे से कहता हूँ एक रोज तुझको मेरे हाल पे रहम खाना पड़ेगा। अभी और कुछ दिन सता लीजिए मुझको, अभी जज्बा दिल नामुकम्मल है तेरा, वो दौरे मोहब्बत भी है आने वाला, मैं रूठूंगा तुझको मनाना पड़ेगा। और कुछ आरज़ुएं लेकर हाजिर हुआ हूँ, तुम्हारे करम का सहारा लिया है। ये पाकिस्तान के करम का सहारा लेते हैं ना। कुछ आरज़ुएं लेकर हाजिर हुआ हूँ, तुम्हारे करम का सहारा लिया है। मेरे शौक की लाज रखनी पड़ेगी, तुझे अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। पंजाबी तो अर्जा सुनावा सोन अरशां दे मालका, अर्जा सुनावा सोन अरशां दे मालका, सानू ते ज़मीनां दे खुदावा लुट लिया है, ते रुखां उत्ते निम्मे निम्मे आलने उडीकदे, किवें अज कोयला नूं कामा लुट लिया है, ते पा के ज़हूर लहू आसां दे बनेरे ते, जदों दीवा बालिया हवावां लुट लिया है, ते लेखां दियां धुप्पां कदी छामा लुट लिया है, तलियां नूं सोलां वाले रामा लुट लिया है, गैरां उत्ते गिला कादा गैर फिर गैर सन, इत्थे ते बिरावां नूं बिरावां लुट लिया है, ते तारूआं नूं डूंगे पानी विच तारूआं ने डोबिया, मैनू मेरी बेड़ी दे मलावां लुट लिया है। ते प्यार दी अखीर दसां प्यार किनू कहंदे, प्यार दी अखीर दसां प्यार किनू कहंदे ने, प्यार वाला सारा से मामा लुट। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब मलिक गज़नफ़र अली खोखर साहब। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। मैं अपने नाज़रीन से मुल्तमिस हूँ कि यौम आज़ादी पाकिस्तान की तक़रीबात को जो है वो आप खूब से खूब तर मनाने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कश्मीरी आवाम को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक गुजारिश मैं करता चलूँगा कि आप जितने कौमी परचम खरीदें जिनको आप प्रोटोकॉल दे सकते हो, देखने में आता है कि अक्सर कौमी परचम जो है वो हम इस्तेमाल करने के बाद जो है उनकी बुक्कत जो है वो ख़त्म हो जाती है, जबकि कौमी परचम का एक प्रोटोकॉल है। ये ऐसे ही नहीं है, इसका एक प्रोटोकॉल है। और पाकिस्तान के कौमी परचम का डिज़ाइन जो है वो सैयद अमीरुद्दीन कुदवाई ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर जो है इसको तैयार किया था और उसका नक्शा जो है बना था। इसके जो रंग हैं सफ़ेद रंग है और जो सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग जो है ये हमारे मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। और इस पर ये बना हुआ कोनों वाला 5 कोनों वाला ये जो स्टार है ये इल्म और शऊर और रोशनी को फैला रहा है, जबकि वाइट कलर जो है ये अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कौमी परचम का एक म्यार है, एक मकाम है, इसको अपने बुलंद रखना है, सर बुलंद रखना है। और इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्रोडक्शन टीम के साथ बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।